бисёриё магазини Шабнама мепурсанд. Духтарои азиз, ина маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон даяй. Ма навози ворид мегардем. Иҷада бо новинкаҳо омадагай. Имрӯз ҳамаша дар роликҳо нишон медиҳам. Ҳатман тамошо кунед. Духтарако нигоҳ кунед. Аввал аз бижутериёш сар мекунем. Ҳама намуд комплектҳои фасон ҳастай. Стайл ноян гарантия доранд. Беҳад хушрӯ. Мана марамат. Баъд бо медонен куртои фасон овардай. Нигоҳ кунед куртоша, болопӯшо, кожинкаҳо, двойкаҳо, нижни биллиё ҳама чӣ овардагай. Нависенша сурат мепартоя бинен. Духтаракои хушрӯ, маҳаллаи Зарафшон омадагем. Рӯ ба рӯи боргоҳи Сухан пеши Шабнам. Нигоҳ кунед ҳамин қадар комплектҳои фасон овардиян. Раҳмат. Ҳамин қадар комплектҳои хушрӯ овардагиян. Нигоҳ кунед. Аҷоиб фасон. Нархошон чанд сомон? 50 сомон сар мешавад. Комплектҳо 170 сомон то 200 сомон. Ай 50 сомон сар мешавад комплектошон. Ҳамаш стайлнояй беҳад сифатҳои хуб доранд. Нигоҳ кунед. Хушрӯчан чӣ хеле гуфтан аз 50 сомон сар мешавад то 200 сомона. Ина марҳамат дорем барои одамои боё. эксклюзив дар кор боша бо 500 сомонҳошам будай хулас. Марҳамат бо нависеншона сураташам мепартоян. Страничкашон дар Инстаграм туҳфасу ҳаматон медонен. Бо ба ҳар ҳол ма отметид мекунам. Бодроен тамошо кунен. Мана чалошунам хушрӯа. Ай чанд сом сар мешава? Чало 6 сомон. Ина чало ай 6 сомон сар мешава. 20 сомон то 6 сомон. Ай 10 сомон сар мешава то 6 сомона. Ана ба духтаро нигоҳ кунен цепочкаҳои хушрӯ. Ина номнавистагиҳои фасон ё чанд план? Ина ай 50 сомон аст, 60 сомон аст. 50 сомон, 60 сомон хулас ҳар хела. Ира бинен охи чӣ хел фасонай. Интихобшон аҷоибот ҳамаш ваян нусхаҳои тиллои новинкаана, комплектҳои новинкае ки ҳозир биромадагай ку. Ина чи браслетошон қайя хушучане. 40 сомон. Иё шабине духтаро. Сепчикаи ҳарфӣ ҳам дорем. Ина сепчикаи ҳарфӣ ба ҳарфа. Номшон. Ина хулоса биёен бо айпеш бинен. Ина иё шабине духтаро чӣ хел фасон. Браслето. Мана марҳамат. Ина иё чанд сомонай? 40 сомон. 40 сомон. Мана ина мудошам ҳастай. Хулас биёен бо айпеш бинен духтарако ё страничкашон дар омада хабар гирен. Доставка доранд, рақамошон ҳаст дар рӯи экран нависен. Духтаро ҳамин комплекти мошоллоро мепурсиден. Нигоҳ кунен чӣ хел хушрӯвай. 180 сомон дар ҷои Шабнам. Нигоҳ кунен дар страничкаи туҳфасу марамат. хоҳен биёен магазиншон иҷодам қаинтихоб бисёрай. Чӣ намуд комплект чизе ки хоҳен бинависен. Омада наметунед нависен чун суратоша мепартоян интихоб кунед доставкатон мекунанд. Маҳаллаи Зарафшон рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшон мешад аҷа рӯ ба рӯи бозорчаи Зарафшона. Ина марҳамат биёен. Ҳамира мепурсан 150 сомон и комплекти тангачара бинен. Мошолло 180 сомон, инаям 180 сомон. Ай ягон туйда, ягон ҷо рафтанда. Анай пад бриллиантора духтаро комплектҳои фасона. Акция кадиян 160 сомон хушрӯгиша бинен. Ина ванклифтҳои фасон ва иша бинен чӣ хел хушрӯчай. Хулас духтаро ҳамаш нусхаҳои тиллоя. Ина кадомеш дар корайтуна бинависен ҳамиҷада аз 150 то 180 сомона нарх гузориш дагай. Нависен бо суратоша мепартоян интихоб кунен дар равакак доставкатон мекунанд. Куртои ангорка духтаро марҳамат. Ина кассе куртои ангорка пурсидаиста буд. Пеши Шабнам биёен ангоркаи хушрӯтон овардагай. Размерош ҳамаш ҳаст. Ай 48 то 58 боя модель дигар 60 дорад. Ина диден духтаро ай 48 то 58 ҳастай бо 60 дора. Хулас бинависен суратшам мепартоя. ҳамин ангоркои я намуд хушрӯанд. ҳам гарм мегиранд, ҳам ҳичи намешаванд. шушта мепӯшен. нархошон чандай? Нархошон 220 сомон. Ина диден духтаро 220 сомон. Глоира бинен, фасониира бинен охи. Духтаги тайёрак. Ина духтаги тайёрак духтаро 220 сомони. Куртаи фасони ангорка. Ино ранги нами ҳама бисёр айтанай худам даги гирифтестия. беҳад хушрӯ гулош. Ино ранги медонед 600 сомонои турки будан ку ангорко. Ранги ҳаваяй материалош. Духчам ам ранги амвай. Ина нигоҳ кунен. Фақат ки пашифай.
میکنن که میچسبه نمیچسبه. اینا دیدن свободный خشرو میسته مرحمت 54 اینا دیدن چه خشرو باز اینجا و سراغتون پرا گپ زنین رو بروی بزرگچه زرفشان مرکز سودای زرفشان جای شبنم سرنج کشه اتمیتید میکنن باید روین با تماشا کنن دیدن جای شیدش دخترو ای انگورکو جای شید 420 200 سومون در مغازین میشه اینا دیدن دخترو 220 سومونه من مرمت بیاین لات که تو دیدن عجایب خشرو نگاه کنن آخی تماشا بینایی را بینن خدا تو قم بشیان همیورا یا که فروش نما وردی فروش نما وردی بهترین این چند پوله؟ گوشده نمیریزه 250 سومون خالات فاسون آورده دختر رو شبنم این مرحمت بزرگچه زرفشان رو بروی برگوی سخانه مرکز سودای زرفشان این را بینن پشتچم سنگ داره سنگاش مستحکم ماتریالش خشروه هست که چی نمیشه با مرحمت رزمیرش چی خیلی؟ ای 50 تا 60 رزمیر ای 50 تا 60 رزمیر دوره دخترو مرحمت 250 سومون نرخش نرخی بهترین این پشیفی و یای ترکیه تورتسکیه که همون هزار چند سمه که مورا آورده ایران ندیم قایش بخشو ای 250 سومون از اینا دایتون باشه دخترو دوی کوش بود که حاضی بینن چیش اومده انا خیلی بلو پوشش 250 سومونه ایشم ارزان شوی نداره اینا دخترا جایی شدش 250 سومون استرنجکای شبنم اتمیت کردگیم رقمش هست در روی اکران بنویسین با ایشا بینین این کرتاش هم پشیفای ترکیه کتو یک نیمازوره را کپیوشه چند سمایی 200 سومون رسوید که دارده اینا باید با 36 است دخترها اینا برای یگان جو رفتن وریانتی به حد خشرو هم نژنی هم در نوبت خود ویچر نمیتو و فسونای من هم سنگچوشون خشرو خلاص بیاین پیش شبنم دخترو کسی اومده نمیتونه بنویسن دستافکتون میکنن شبنم فهمیدم که عکسای کلون سر دادی ایرا بینه چقدر خشروه 250 سومونی کردگیم دوی کار عکس کردی ایرا خشروان تورتسکی 250 سومون و ایرا بینه دخترو 250 سومون مرحمت چند نمو چه آورده شبنم نرخوشون 250 سومونی کردگن ترکی منه بزرگچه زرفشان رو برای بزرگچه زرفشان های مرکزی سودای زرفشان در پدولان مرمت رقمشون هست در روی اکران بنویسن با میفهمونن اگر که سروغه را که نفهمیدین ایره بینه رسوید کوشا چه خشروچه همشون تورتس که نرخو 250 سومونی ترویکاش 300 سومون دویکو 250 سومون وریانت بسیار های دخترو مرمت تماشا کنن این ای طرف دایم هم نمودش هسته دیدین خلاصه بهترین وریانتو اینه دویکاچوش هم خشروه 250 سومونه اینه ایوش هم فاسون ماتریالش هم ویلویتای هیچی نمیشه و من نگاه کنن همش دویکا نه یبکاشون کتی دخترو خشرو دویکای فاسون اینه اگر نورده ندیده باشین بنویسین صورتش هم میپرتاین انتخاب کنین در وکک دستافکتون میکنن لیکن اگر اومدنی باشین حتما نمی محله زرفشان بیاین مرکز سودای زرفشان رو برای بزرگچه زرفشان قیقرت خشرو وای و ایره بینین دختر رو 100 سومون دختر رو عکسای سال نوی اینه 200 سومون برای پادپیچکنی کانال ما رقمو هست در روی اکران بنویسین باش مدام میفهمونن دستافکا خوین دستافکتون میکنن قصویتوش خشرو وای عجایبات دخترها برو رسویدکوشون نمیگن یا چمپو ایو را بینن دختر دویکاچو ترکیه یا ای گوباری گوانجو 300 سومون اینا دیگه سویتوش هم میبیویا مرمت با نویسین شبنم دا میفهمونتونه مرحمت چند نمودش هستای دویکا اینا میکرتا چیزی که خواهین های مگزین شبنم پیدا میکنن این دویکا چندن؟ یاش هم 250 من مرمت اومده ای پیش تماشا کنین این دویکا را خشروگی شبنین اخی دخترها چه فاسونای تورتسکیه چند سمه؟ اینه در جای شبنم 300 سومون دیگه سویتوش هم پگه میشه و مرمت بنویسین صورتوش هم میپرتویا اینجا
бозорчаи зарафшонай, рӯ ба рӯи бозорчаи зарафшонай, маркази савдои зарафшон. Баъд нигоҳ кунед, ини хеле двойкачаҳо дорад, 220 сомонӣ, беҳадиноям фасон. Ҳамаи ҳамино духтаро копиялюксҳои Дубаянд. Инами 1000 чанд сомон буданд ко ҳамнора копиялюксшанд. Баъд анаи двойкаҳо ҳаст. Иё чанд пулан? Иём 220 сомон. Мана иёям 220 сомон. Қайхшрувай. Иё чанд пулан? Чанд? 200 сомон. Иш қафасонай 200 сомон. Марҳамат, аксия рафтистай. Иш бо 180 вай қахшручай иям. 180 сомон. Ҳо, и 250 сомон вилвет. Мана марҳамат. Биёен айпеш тамошо кунен. Агар омада натонед бинависен, доставкатон мекунанд. 200 сомон, инай двойкашам фасон. Ана баъд ҳаст иҷада ина ино. 180 сомони инаи модели миу-миура бинен духтаро чихе хушручаян. Юбка дорак 180 сомон, не ки якдонагӣ мондагай. Ичи? Инаи Hermes 270 сомон, ғавси хушру. Мана марҳамат. Размерашон стандартана. ҳамин двойкачаҳое ки ҳозир нишон додестай ҳамаш нархош арзон карда пешниҳод шудагиай, барое ки яктаи мондагиай. Духтаро марҳамат ба назар бигирен. Касе омаданияй биёен. Омада наметонед бинависен, дарава какчон доставка мекунанд. Диден? Серишам ҳаст. Иқаихшруча 200 сомон. Мана марҳамат духтарако бинен. Аз ин бо дигар расветкош мешавад, шумо нависен, сураташа мепартоянд. Ҳамин ки омад, даррав сураташа мепартоянд тона. Иш 220 сомона. Ино ҳамаш брукошон кати. Ина двойка чагир бошен духтаро, двойкаҳои фасон бо нархи арзон. Ҳатман шабнамда нависен. Мана и қахшрувай духтаро, и ранги бархатчае духтаро, марҳамат. Ина нигоҳ кунед. Ина марҳамат. Материалша диден, королевский бархат боре метова. Леки чанд сомаша? 350 сомонаш. Я намуд фасон аксияи соли навӣ дар шабнамшоб. Духтаро, размерои калон то 60 кас седа дар кора. Бинависед, ина бори нави шабнам омадагай. Ҳама намудаш ҳастай. Марҳамат, метавонен омада айпеш тамошо кунен. Ина расветкаоша диден? Мана размер, расветка. Чизе дар кора бинависен шабнамда, дарава как доставкатон мекуна. Блески вая бинен охи духтаро, наворда наомадестай. Лекем ко айпеш. Мана духтаро диден? Ранги ҳамо вая. И хубиш чия ки мисол ранги бархат намеруша. Шушта мепушен духтаро. Марҳамат 350 сомон. Мана. Ина бинен оригиналош дар магазини Шабнам. Бозорчаи Зарафшона, рӯ ба рӯш маркази савдои Зарафшон. Шабнам шоп. Инаи цветчам ҳаст духтаро. Блескошта гап нест. Бовар кунен, ай дура мира мебинен, намеген ки ваяя и простояшай ранги бархато метова. Марҳамат, биёен. Омада наметонед нависен, доставкатон мекунанд. То 60 размер ҳаст. Иққаи новинка хушрувай. Хизат пушидаги чанд сомай? Фурӯшда дорӣ? Ира бинен духтаро, болопушои фасон. Материалш замшая? А размерош чӣ хелай? Размерош 48 то 54. Ина диден духтаро? Диден балшимерка будай 54 то 100 килоара мешава. Ина нигоҳ кунен. Расветкош чанд намудай? Марҳамат. А нархаш чанд аира? Ишам 350 сомон. тамошобинони азиз, ина каседа дар кора биёен маҳаллаи Зарафшон рӯ барои бозорчаи Зарафшон, боргоҳи Сухана рӯ барои боргоҳи Сухан, маркази савдои Зарафшон, ҷои Шабнам. Инаи курткачо чандай? 270 сомон. Курткачошам хушрӯ диден фасониша 270 сомон. Ана иҷада бо дигар моделоям ҳаст. Ишиқа хушрӯчай. Иш 200 сомон духтаро. Мана ира ду тарафа мепушен ба ҳазур.
баъд инчунин духтаро ин намудош ҳастай марҳамат баъд ангуркои фасон овардай марҳамат дарозаш чанд сомай дарозош 350 ина нигоҳ кунед ҳам калтоша овардай ҳам дарозоша 350 сомон дарозош калтош чанд сомай 300 сомон ина худаш пуштага нигоҳ кунед чӣ хушрӯ 300 сомон и пончочои ҳастай ку духтаро 1000 сома копиядуксои ҳамо омадай мана 300 сомона калтош 300 сомон яна мут фасонай духтаро марҳамат ина кассе гирифтанияи ҳатман шабнамда нависен доставкатона рӯӣ куна ё ки биёен ай пеш худтон бинен доставка ҳама иҷо дора духтаро марҳамат успед кунен ина 350 сомон дарозуш ангуркай материалаш шушта мепушен ҳеҷ намешава ғавса какай ира бинен иглаш чихе хушрӯчай калтае ки худаш пушдагай 300 сомон размеро ҳамаш ҳаст ҳамаи ҳамино бори новинка чӣ ина ин намудо чӣ ина ин намудо кадомаш дар кораи шабнамда нависен духтарако